আমি যে লাগাতার ডান্স করে যাচ্ছি ওই হিসেবে লাগাতার সাপোর্ট পাই না। ওয়েলকাম এভরিওয়ান। हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादू करी नींद आंखों से छीन ली है दिल में बेचैनियां है भरी वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादू करी नींद आंखों से छीन ली है दिल में बेचैनियां है भरी मैं बेचारा हूँ आवारा बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को मेरे बदन से किसको दर्द किसको दर्द किसको मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको ফ্যানের বাড়ি খাইছি আমি। নয়ন ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ নূপুর। আর পারতেছি না আমি। ওয়েলকাম ফেমি। फसले गुल थी गुलपोशियों का मौसम था हम पर खरगोशियों का টপ ওয়ান, টপ ওয়ান। মানুষে দেখেন গায়ে আধা ঘন্টা ডান্স পুরো টায়ার্ড হয়ে বসে আছে, আর আমি কয় ঘন্টা ডান্স করতেছি দেখি, প্রায় 4 ঘন্টার কাছাকাছি। দেখেন আমি এখনো আসি, আর মানুষে দেখেন আধা ঘন্টা ডান্স পুরো টায়ার্ড হয়ে যায়। আমি কিছু খেতে হবে, আমার খুব খিদা লাগছে। উফ, আমি এতক্ষণ না খেয়ে থাকি না। ক্রাশ খাইতে খাইতে আটকে গেছি আপু। দেখছেন মেয়েরা ক্রাশ খাই, ছেলেরা কেন ক্রাশ খায় না আমার উপরে? হাই বিকে, ছেলেরা ক্রাশ খাইতে পারে না একটু? ওয়েলকাম নূপুর, কেমন আছো? এটা কি